Today we are reviewing affordable fashion items. Bon, yours. Aray ko. Wait lang, ma. Uy ba? Alpha sa'yo. Madam Alpha, yours pala. Meron daw nag-lock. Sorry na. Uy, ang dami pa na ito, ma. Ilang bundle pa, oh. Isang bale pa to, be. Size small co-ords. Madam, small na co-ords. Ayun, ano dyan? Oh, sobrang dami pa nito talaga, ma. Size small co-ords. Ma, small. Code 81, Dazi. Hello, ma. 8181. Madam Leslie. Leslie, 199 add to cart. Ano to? Ay, ang ganda. Ma, grabe ang tela, large. CZ, double lining ha. Ma, size large, size large. Ma, large. Code 4. Code 4, mine 4. Size large. 4 ang code 4. 4, Madam Aya. Madam Aya, yours. Next, ano to? What's this? Ay, oh. Madam, ganda. Sizi, ganito siya, oh. Ang size ay XL. Madam, XL, XL. Size XL. Code 1. 1 ang code, 1 size XL. Si Aya. 1. Nandiyan na naman siya. 1, Madam Penny. Penny, yours. Dito muna ikaw. May naamoy siya dyan. May pagkain ka ba dyan, ate? Ay, ang cute naman may D.O. Ma, XL ulit. Ma, XL. Code 81. 8181 XL. Biotic. Ay, nakasuot mo na si Penny, ate. Si Penny. Eto. Yan. Jordy, dito ikaw. Kahit nag-live kasi ako nung nakaraan, ma. Nung nasa bahay kami for the house tour. Size large. Ma, large. Size large, large. Code 3. Code 3, mine 3, size large. Sa isa kong account, Classy Live. Di, guys, si Hershey din nakapanood nun eh. Ah, madam! Sure ka? Of course. Size small. Di. Ma, size small, size small. Ma, small. Code 4. Code 4, mine 4. Miss Ayoko. Miss Ayoko, yours. Ayoko din sa'yo. Come, George. Ay, naubos mo yung pagkain mo, anak ko. Perfect ka dyan. Oh, large. Yung tea with milk. Ano yung gamit? Hindi, ma, ano yung pinakamaputi na shade? Yung pinakamaputing shade, ma. Milk. Milk. Yung milk. Tas cup B. Size large, madam. Ma, large. Size large, jumpsuit. Ma, jumpsuit, size large. Code 4. Code 4, mine 4. Code 4. Madam Monami. Madam Monami. Monameters.
Next bundle. Madami pa to, ma. So, fur, dami. Mga 34. Mga 55. Next. Gagi, ang dami. Wait lang, ma. Iba to. Sino may bet ng mga ganito? Yung may flower. Ang dami niya na. Sige, wag na natin i-flex yan. Susunod na yan siya. Sa susunod na kabanata. Dami nun, no? Wait lang. Flex ko. Large. Madam, size large. Size large. Large. Code 12. 12 ang code. 12 size large. 12 ang code. 12. Afa. Ay, sorry, ate. Diyos ko. Ay, nako. Sorry. 249, Madam Afa. Next. Size medium. Galit po siya, guys. Medium. Code 8. Code 8, mine 8. Medium. 8 ang code, 8. Jordy. Abigail, 199. Madam Abigail. Next, may isa pa nung white, oh. Ay, iba pala to. Ay, ano to? Yung makapal. Large. Madam, ganito siya, oh. Pang mayaman to, eh. Nakaganyan siya. Oy, ganyan. Size large. Ay, poro nung... Ibaba ang mga ano. Size large. Code 10. Code 10, mine 10. 10 ang code 10. Sobrang kapal niya, no? 10 ang code 10. Size large. Wala sa 10. Next. Mapaganyan siya. Ang ganda naman ito. Ang size ay large. Pag ganyan siya, parang yung sinuot ni Andrea B. Pero kanya kasi pag ganun, di ba? Large. Code 1. Code 1, mine 1. Bili na tong suot ko. 1 ang code 1. Dress yan, ma.